लाखों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ कि वो ज़ात करीम हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। दोज़ख के बारे में अक़ायद। अल्लाह करीम ने कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और उन गुनाहगारों को उनके अमाल की सज़ा देने के लिए आखिरत में एक नहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है, जिसे जहन्नम का नाम दिया गया है और उसी को उर्दू में दोज़ख भी कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इसके 11 पॉइंट हैं। नंबर 1 अक़ीदा। नंबर 2 दोज़ख कहाँ है। नंबर 3 दोज़ख की आग का रंग कैसा है। दोज़ख की गहराई। नंबर 5 दोज़ख की वसअत। नंबर 6 दोज़ख के तबक़ात। नंबर 7 दोज़खियों की ग़िज़ा। नंबर 8 दोज़खियों का हुलिया। नंबर 9 मैदान हश्र में जहन्नम को कैसे लाया जाएगा। नंबर 10 जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब। नंबर 11 दोज़ख के अज़ाब की मुख्तलिफ़ सूरतें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इन सब की तफ़सील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियो बआसानी मुयस्सर हो सके। तो दोस्तों, अक़ीदा। दोज़ख हक़ है और इसका इनकार करने वाला काफिर है। यूं ही जो शख्स दोज़ख को तो माने लेकिन मुसलमानों में राइज दोज़ख के उमूमी माना जिससे हटकर अलग तशरीह करे, मसलन अज़ाब से रूहानी अज़ाब मुराद ले, अपने बुरे अमाल देखकर अफसरदा होना, तो ऐसा शख्स भी काफिर है। दर हकीकत ये दोज़ख का ही मुनकर है। दोज़ख को पैदा हुए हज़ारों साल हो गए और वो अब भी मौजूद है। ऐसा नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी। नंबर 2 दोज़ख कहाँ है। दोज़ख 7वें ज़मीन के नीचे है। नंबर 3 दोज़ख की आग का रंग। जहन्नम की आग 1000 बरस तक धुंकाई गई, यहाँ तक कि सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस धुंकाए जाने के बाद सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस धुंकाई गई तो स्याह हो गई। अब वो बिल्कुल स्याह है। दोज़ख की गहराई। दोज़ख की तहकीकी गहराई तो अल्लाह पाक ही जानता है। अलबत्ता हदीस पाक में इतना इरशाद है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो 70 बरस में भी तह तक ना पहुँचेगी। अगर इंसान के सर के बराबर शीशा का गोला आसमान से ज़मीन की तरफ फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा, हालांकि ये 500 बरस की राह है। दोज़ख की वसअत। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने शागिर्द से जहन्नम की वसअत के बारे में दरियाफ़्त फरमाया और फिर ख़ुद ही जवाबन फरमाया, एक जहन्नमी के कान की लौ और कंधे के दरमियान 70 साल की मुसाफत का फ़ासला होगा। तो दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब एक जहन्नमी का कद इतना बड़ा होगा तो ख़ुद दोज़ख कितनी बड़ी होगी। दोज़ख के तबक़ात। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि उसके 7 दरवाज़े हैं। उस दरवाज़े के लिए उनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है। 7 दरवाज़ों से मुराद जहन्नम के 7 तबक़ात हैं या दर्जात हैं, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 जहन्नम। नंबर 2 लज़ाए। नंबर 3 होतमा। नंबर 4 सईर। नंबर 5 साकर और नंबर 6 जहीम और नंबर 7 हाविया। दोज़खियों की ग़िज़ा। जहन्नमियों को खाने के लिए खारदार, थोड़, कांटेदार जहरीला दरख्त दिया जाएगा, जबकि पीने के लिए जहन्नमियों के बदन से निकलने वाली पीप और तेल की तह की तरह खोलता हुआ गर्म पानी दिया जाएगा।
جس کی گرمائش کا یہ عالم ہوگا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور وہ پانی پیپ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جس کی وجہ سے آنتیں شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ دوزخوں کا حلیہ۔ ہماری انسانی شکل و صورت اللہ پاک کو پسند ہے، کیونکہ اللہ پاک کے محبوب چہرہ مبارکہ کی جیسی ہے، لہذا کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہیں ہوگی بلکہ مختلف ہوگی، جن کا مختلف احادیث میں یوں بیان ہے: جہنمیوں کی شکلیں ایسی نفرت انگیز ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت لایا جائے گا تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے، اور کفار کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھا سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کی لمبائی جتنی ہوگی، بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، زبان کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے، اور جہنمیوں کا اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ میدان حشر میں جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہے؟ دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہے جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی پر ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی حدیث میں امام احمد کی روایت یوں ہے کہ اس کے تلوؤں میں انگارے رکھے جائیں گے جس سے بھیجا ابلے گا۔ دوزخ کے عذابات کی مختلف صورتیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو مختلف طریقوں سے ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، مثلاً آگ، خونی دریا، پتھر سے سر کچلنا، منہ نوچنا، سانپ، بچھو اور حلق میں پھنسنے والے کھانے۔ تو سب سے آخر میں عذاب دوزخ سے حفاظت کی دعا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں کئی ایسے اعمال کا بیان ہے جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایسے تمام اعمال کے بارے میں جاننے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سے اس کی رحمت و عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تب تک کے لیے بھائی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔